ассалому алайкум бинандагони муҳтарам. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Мо ҳозир дар шаҳри Ҳисор қарор дорем. Инак меравем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ма Атоиф Абдусаттор. Хуб, ба варзиш шавқ доред? Бале. Кадом намудаш ба шумо писанд аст? Футбол. Футбол. Хуб, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам. Оиди варзиш. Агар ба саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомонӣ бурд мекунед. Шумо розӣ ҳастед? Ҳа. Хуб, меравем якум савол. Кадом бозингари футбол ба ғайр аз Лионел Месси дар вақташ 3 сол пайдар ҳам соҳиби туби тиллоӣ гардид? Муҳаммад Салоҳ. Не, Муҳаммад Салоҳ нест. Боз фикр кунед. Модрич. Не. Каме дигар фикр кунед. Кӯшиш кунед. 3 сол пайдар ҳам. Роналду не? Не. Роналдо 3 сол пайдар ҳам нагирифтааст. мутаассифона ҷавоб нест. 10 сомонӣ бурд накардед. Ҳеҷ гап не. роҳ афтода нашавед. Бори дигар, дафъаи дигар мумкин ки ба саволи мо ҷавоби дуруст диҳед. ассалому алайкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Ширари, бародари ман Шаҳбоз. айни замон беҳтарин бозингари теннис дар байни мардон ки ба ҳисоб меравад? намедонед? Не нафарам. як саволи дигар ба шумо медиҳам. бори дигар кӯшиш кунед ки ҷавоби дуруст диҳед. Конор Макгрегор, ҷанговари UFC, дар кадом вес чемпион шудагӣ аст? Дар ду вес чемпион мебошад. Дар веси якваш веси вазмин, дар ду вес чемпион мебошад. медонам кадом ҳамон весҳоро номбар кунед. дар кадом вазн биромада? Дар вазми 70 кило. не, ин вазнҳо ном доранд. ҳаст вазни сабук, вазни дигар намудҳояшонро рақамгузорӣ накунед. Дар вазни вазмин. мо боварӣ доред? ҷавоби шумо? вазмин? мутаассифона ҷавоби нодуруст. онҳо дар вазни сабук ва нимсабук чемпион шудаанд. ассалому алайкум. Ва алайкум салом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Шарифу Бахтиёр. шумо? Мируф Нурмуҳаммад. ҳозир ман ба шумо як савол оиди варзиш медиҳам. агар ба саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомонӣ бурд мекунед. шумо розӣ ҳастед? хуб, меравем. якум савол. кадом бозингари футбол ба ғайр аз Лионел Месси дар вақташ 3 сол пайдар ҳам туби тиллоиро соҳиб шуда буд? Мишел Платини. боварӣ доред? хуб, ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. табрик мекунам. шумо 10 сомонӣ бурд кардед. мехоҳед бозиро давом диҳед ё ин ки 10 сомонатонро гирифта равед? давом медиҳед? боварӣ доред? хуб, меравем. дуюм савол. Конор Макгрегор, ҷанговари UFC, дар кадом вес чемпион шудааст? инҷа рақамгузориаш нест. кадом намуди вес? полулёгки боз? ҷавоби шумо дуруст аст. боз як намуди дигар аст. Полулёгки вес. дар веси лёгки вес ва полулёгки вес чемпион шудааст. ду камарбанд. хуб, шуморо табрик мекунем. воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. шумо 30 сомонӣ бурд кардед. табрик. мехоҳед бозиро давом диҳед ё ин ки давом медиҳед?
اگر شما بعد از دویم سوال با سوال سوم من جواب ندهید 30 سوم شما میسوزد. خب راضی هستید؟ میرویم. این زمان بهترین بازیگر تنیس در بین مردم کی به حساب میرود؟ در جهان؟ این زمان در جهان بهترین بازیگر تنیس. بهترین بازیگر تنیس در جهان جوکوویچ. بهترین تنیسباز جهان مشهور جهان. نامش را میدونید؟ نه همه خچی. اگر که این طور حساب کنیم جواب شما عیناً درست میباشد. نام آنها نوواک میباشد و فامیلیشان بله جوکوویچ. خب تبریک میکنیم شما 50 سومانی برد نمودید. واقعا هم یکم آدم است در حصار که 50 سومانی برد کرده است. عموما خب بازی را دوام میدید؟ دوام میدیم خیر. دوام میدید؟ باوری دارید؟ شما میتوانید حاضر 50 سومانی خود را گرفته روید و از بازی را رد کنید. میخواهید دوام دهید یا اینکه 50 سومانتان را گرفته روید؟ دوام دهید. کدام ورزشکاری تاجیک یکمین شده بعد از محکم شدن SSSR چمپیون جهان اوید به سهم باشد؟ بهروز. خجازاده. خجازاده؟ باوری داره؟ باوری من آمده است که شما جواب درست دادید. واقعا هم بهروز خجازاده می باشد. شما 70 سومانی برد کردید. احسن. خاطررسان میکنم که اگر که شما با پنجم سوال من جواب درست ندادید 70 سومانی شما میسوزد. بازی میکنیم. بازی میکنید؟ درباره فوتبال سوال کنید. درباره فوتبال. بالسی تاوش شدیم. آماده هستید؟ بازی میکنید؟ خب میرویم پنجم سوال. استقلال دوشنبه سال چند به وجود آمد؟ استقلال دسته استقلال دوشنبه 2007. سال 2007 باوری دارید؟ کدام ماه؟ خب جواب شما؟ جواب فرای شما 2007. کدام ماه؟ باوری دارید؟ در حقیقت هم جواب شما درست است. تبریک میگویم شما 100 سومانی بود کردید. احسن. خب در حقیقت هم جواب شما درست است. تبریک میگویم شما 100 سومانی بود کردید. مرحمت 100 سومانی شما. تشکر زیاد برای اشتراکتان. یگون گفتنی دارید درباره برنامه ما؟ خیلی برنامه خیلی زیاد شد برای ما ورزشکاران خیلی نمونه خوب است.